Australia dam macha khokma ichana hampha tam chi na ki mu pa hakhamim hon pe saivam tiale eze khokham ko ham ti meeting cha aro thanolat ama khomu thei pa to meeting he ti chi na pa di pa nei no ma a hi ale thi zo ten ta le to dham heading pa cho he ti cha ipi to di pa cho hon het pha ta lo pi ta pang khat hi ani a pa na hi no le panan wa to pe na to ji dan hi halo se ti chu anu ma ta cha ai la ni khat ni hi pa hin pe sai tam Jio na tuni be hin na ka tong pantan ti a sol ta cha nalan tong pon na mo mo na ke chem cheming in nalan tong thei pon tuni apa nan to la ne ne ding ka pi ta lo ni chen lang zanga be yang hin pulu nan ai khat pa hin na to ri dan hello na ti anu ka ma he no ka pa ni ti te na sai na tong ding ei sol le long set ta in nei tho pyo ti ta anun pe sai ai ai na to ji dan la ka hi khapo win hitin bolin hi chi zanga hi kila in lang na pa ga pin lang na ka tongin ka he pin ka sen ti pa ga chi ta cha hat pa cha he pa na ka tongin zanga kan lo da ti ta apan sum cha la bo kya pya na zo sai hi hat pa khat cha pang pa zo ka tia nu ka ma ka kit ta cho ka pa hin gao mu ngam ma ana he kit ne ti so na ka to ta ta ai spa na se pya sai ta nuin gao mu ding wang so ka ta san hi in a hin a het ding na vet na lim chu na tong lo ni hi chu an lima ko na het do hin te hat pa hi jing teng ta le sun hlom ken ki chimin lang na ki zo teng ta jang ai join lang kapin la jing ai bol pe na hlom ke ai le anu in a hong ki le a hi le ta hong ki le anu ka ma jang a la he pa tu ni na ka tong ye ta ga sa ti chu apa na lakin na bot ki api ki na ti na zo sa hin ti chu hat pa chapang pa ka anu ka ma kap kit gao mu thei pa abi da ne ka pa na ti tai ti chu apa in anu in hichiwang chu hipon te le ba amu thei ta be ngap khat hai tia he uma ta pai wang om ta pon jing le na ka tong ta na ti ti chu khat pai pai nei lo je a jing ni khwai pi bol ta ong pot do le hin te se khat hin thil hlo le ding amu anei amu ta ta aga hlo le hu a te se pu nyang ki pa mana janga an pi ta ale in ong thun thuna pa ka ma he pa ki pa ong lu na he pa tu ni wang ka lo do mong mong ai pa ta ka pa ta ga pi ti chu ale khat pat ala abo ke gut phe na chu pi sai ta ai bot ke yo ka lo do mo mo he tin it ten an sei tai ti ita na lo do mo mo he tu ni bang tin he do mi min ito mo mo ku na i lo do i dan pa ingai lu dan to hun i chan mun ai ki pa na pa to hun tong lo hela i lo do pa i na ki he ti gao ka mu thei poi ti za pa chun gao ka mu thei hi pon nan chai ma sat ho chun na it poi ti na i lo ja na to lo hi ka he tu wang na i dan ka vet na to mo mo hi ka mu e hon jong ito ako na sa aga ki mos na le tong lo te aga mu di lo a chu e ho yong i thi nong teng ta liao si na nei ta i mu na dio pa a hoi na thei na ki bang ito ngai u ta chu e chen ding a chu India la ki diaspora ki i pi ha chu bang a strict ngai lo pi ta ki ya ket mai thei na le ai tong lo wa ane pa ko kha lo pi chu ale tun ki gelo te diaspora ve hoi ta na ho ka bo ngai yom tof ni ha hoi ma ta su sa ka bo ngai poi te chi ya mai theo chu ai lai chi chun lo do ai pi mong na de ve na le tong lo ti a skem pa ma gyal ki thei ta shem ko mai ka to te shem men pi sai tam ale na mit swat hon in ve sa ti ti shem ko ma shem diaspora kum i pi ka bo ngai jong gyu dong khinai lo ai nga chuan chunga yong diaspora den ta en ti le pi sai dio aboya boy din na le ai zo chuan chunga he dio Jerusalem no ya banga wan chunga Jerusalem o me ti Jerusalem wa na ma le diaspora yong te ti na cho na le Jerusalem nei lu sa hi lo pi ti ta aboya boy di ta cho na le a ki gyang ai wo cha to lai din mun ai pau hi to hat ta na sa ta in ka zo nai poi ka het hi me na le ai ki pat na pai nei ngai ki pat ten ta leo a se dam ma cha khok ma ti pa chu hi dio i thi ni ding ni khot pa chu in gel do jing te ma kho pa hi ta bang hi dam ti pa hi in gel do jing ten ta leo chi pa chu mi ching hi de cha i khat a chai na ding in khat ga sei no men pitam tia le mi mi ho la he ya khat mi ong vai Menashe hi ve te proof dinga ata su tunga kholwa hema in England ko na si professor pa hunga hin khol do wa du ada sei wo ka do te chun olam ba pi na phat chom om them di het lo Menashe hi wo het wa bi phat chom them khat langa gela le to Menashe hi zat wa shargam ai ki poi cha phana pha chu na le ai la Menashe hi zat wa shargam chi wa ilo pi cha dai ji Menashe hi zat wa zom ha lo pi cha thu di hi het zat wa zom ha cha thì hi na le izop leo hiang chu lai pi chu Menashe ga hi hel ngai ong na le bol ape ta chu mi khan bol ape apa ma skill bol na le pi ti tai a zo lo di cho
agol pa concentrate bol ngai mi ching pa hi ding pa ko ha mi ching pa chu ahung thung ding mo thei pa ahung thung ding chu pham ti pa chu sei ta monu mo pa hung ki chai hon ta chu khatuna bol ta ale oin pa ma ta chu apa ma mun ong a chu bol wa le hin go hung chu ta chu ada na ma sa pending ho chu ko hai aki nai pi lo pen ho chu na le monu mo pa khet pi lo pen ho chu da na ma sa pen a pang di chu zo ting ta ko ha pot di hai go hung a chu hung a chu che pha na dang ho yong king ki nai pi ho si chong cho da ha diu ta chu ai la monu da ha lo ding pa chu ko ham mo pa chu chu ai ta bang chu na chu phe monu chu pyang chu dai sim chu Torah chu na le go chu yong le ada ha lo wa chu ti chu da ha lo di ti nai pa